ibinutoy ya Allah Ta'ala setiap mardahan niya tuwalak lain niya sabahat indahan na masak niya mulai dahan niya naron barak na sa tabong tusiya at tulaganak niya sabahat butiran ni indahan nima ide inekon Allah Ta'ala derajat mo yung uma-umaon. Ciri-ciri ni alak naulungin ng kinin sangapi ciri-ciri ni alak-alak ahli ilmu na jobro ni Allah Ta'ala na pertama na kinin adalah al-alimul abid alak na marilmu dohot maramal. Na kedua ciri-ciri ni alak-alak na alim na jobro ni Allah Ta'ala na menjadi wali-wali ni Allah Ta'ala termasuk al-alimul abid alak na alim dohot na maribadah. Na kedua as-sakhi alak-alak na pemurah ulama-ulama na pemurah berarti anggona kikit do alaknai anggona cudi do halaknai ngapi do masukun jadi ulama ni maksud ni adalah di ilmu tasawufi. Angkun ulama na pemurah do ulama na pemurah angguna kikit do yan ang kingapi do banay au kihyaw tubagas ni Habib Ali al-Idrus di Batu Pahat mangkehe montusi ima Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki ulama-ulama di Indonesia onpe ngadong nasukehe tu Batu Pahat di Malaysia apa alhamdulillah kehe mau tusi tutunaya marsuduhut Habibon. Jadi angguna kaluaria naron berarti ngamar rasuki naron tianggu kaluaria naron sempat di jalang masya Allah kemami ayah tusi laus mulaknai ilenia madiami sajuta be bagasi sibutomu ya bagas na buruk kira-kira 5 meter kali 5 meter 2 meter satonga iben mon kantorna 2 meter satonga buseng iben mon bakas ni keluarga niya dohotia kon mah ime do bakas niya tamu-tamu dunia tinggal mayon manyewa di bakas nilak Cino ibas nyak Cino dia ba ibas nyak Cino ngaun jungo ni pagodang sewa ni bagason tahun tu tahun semula na jolo arania ha marrasuki ila lalak Cinoy na tinggali habipidisi ngay patuliyon maginjang sewana dor doon lek sa ime do sewana cuma kehebatan ni Habibon bo pengadong harto bendania ngadong bakas niya tayro harto itu siya giot do ya giot an swadong lehen kunon niya aminaro tu si ilenia badiami sarudita sajuta be 5 ami botwaya ngasam patau mardahan dia muda ngaison umak moyo niya ngaison umak moyo mangan kami dalan niya segala alak naro song ni sajo may benia segala alak naro song ni sajo may benia termasuk maun ciri-ciri ni alak na dunok tu Allah adalah sakhi orangnya pemurah pemurah on nasedong do petarben kita semua ni kan ngatar ben kita do pemurah orang ki ngatar lain mangan nilai ni epeng dah on mah jadi masya Allah terkenal de wali sadunia di Moka terkenal isom terkenal di Malaysia terkenal padahal olat ni na mangubatu-bati medo pertamanya setiap daganak nasoramo dom nina ipaubat kutusi dung marruan dua lak sa duniaon soy buat alak di Batu Pahati bahaso na iya alak-alak na alim doot alak-alak na maribadah keturunan ni nabinta na menjadi waliullah nasa dia unok dugi buat alak ya na waliullah ia pependek mau umur niya alhamdulillah madung unjung au marsuo ima dohot beliau. Jadi ciri-ciri ni halak na donok tu Allahon alak-alak na alimon adalah sakhi pemurah anggona kulit do pena inda pero termasukon nang kinin alak-alak na alim dohot alak-alak na ikasih ni Allah. Nakitolu adalah alak-alak na pemaaf tidak pemarah madung pemaafia inda pargoya kia on mah halak-alak na pemaaf
adong debaon mapanyakiti dihita. Panyakiti dihita adalah penyakit na adong dia tiation golah. Sahinggo dor ngaon jung cocok dilalaya. Mula halak na so cocok pi dilalaya naron sahinggo hummar suope ngaraya. Padahal idong kun nabinta songon dia pe parangini halaki anggo tu halak nai ngato lagoyak roha. Songon dia pe jahat ni halaki anggo tu halak nai ngato lagoyak roha. Tu dia do tu parangina idu na tola goyak roha. Anggo diaib kon sada-sada halaki goyak roha tu sada-sada halaki tu pamatang nai ketika lewat ngajup roha tu sia hum gara-gara ni perbuatan nia, maka perbuatan na inan tongkin nai nangkan naroma itu diri niba sangape keluarga niba. Ima so kadang ulang kibaheran asidulway sunguno na Tuhanku ahalway dosangku Tuhanku antak na dong do bayang dosangku sahinggo sunguni niru amay ketika ro na sunguno na nang kinaya ulang lupa iba mandoa tu Tuhan sangape mengaku ya Allah au madana sala iya do na benar au do na sala iya do na benar sahinggo do maksud ni romay nakinin ilham sian malaikat mulhim niai mandokun kebaikan itu atitinia sehingga romay tercipta kasih sayang mahabbah di antara iba nakinin namartikai di dalam persaudaraan. On mai contohna mula adong mabarak na abangmu abang niba inda job roana tuiba marbada martokkar bope hona na benar hodo na benar taidong kun dia tetemu ya Allah ya Tuhanku aku yang salah dia yang benar 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 sampai terpodemku na jabat dua hari romai semesnia anggi mangidoma apa udah mana tahu adong nasalah di pakkataiku memang dah anggo pikir-pikir jaru pegarina peto ngana pade pakkuling kitu ho beninya dokon mani dahoy nang sungni au madana sala iya na benar au na sala iya na benar ni dokon dia tete saruditana romay markirim solom ati-ati na dengganon ima tu malaikat mulhim niay qorin niay dongan niya lahiri sahinggo igorak kun na buseng matua tete pade madina mangul jadi ulang lupa kadang anggo madung salah husugari betul-betul ko salah kan tu abangmu idokot ko suni ya Allah au mana salah abangku siaham ana benar au na salah abangku ahmad na benar ngaleleng biro may carito ni ligin ni daho on manggorai ba mga kusala tu manusia do penai apalagi tu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang gosong ni termasuk buseng nakin ciri-ciri ni alak na cintai ni Allah adalah pemaaf. Ahada penakinin tidak pemarah. Ulang na pargoyak, na pangamu. Walaysa bi israr, tidak mengekalkan dosa. Idong kunison laisa bi israr, tidak mengekalkan dosa. Si orang yang berilmu itu tidak jauh daripada kesalahan. Ngatar bain na sedong salana, ngatar bain na sedong dosana. Adong memang ngadong dosanya di masalah sumbayang, memang indah dong dosanya nakin di masalah zakat, indah dong dosanya di masalah puaso. Akan tetapi radi naron adong dosanya di masalah keluarga, di masalah namar orang tua, diuji Tuhan ya indah tarajago ya orang tua nia. On biasanya alak-alak namar ilmuon diuji daripada orang tuanya. On raka ada ngatar pature daga naknya on alak na alim alak na mar ilmu doya te daga naknya ngatar pature ya ngadongon na sedong salana adong antong deba alim mar ilmu lek raju do sip-sip marbang adong sude salana adong antong baratna memang istilahna dege sude puasonia dege sude sumbayang nia akan tetapi pakuling pekadang nakasar pakuling pegadang nakasar on sude adalah adong sajo kesalahanna nidong kun alak na alim nahulong roni Tuhan laisa bi israr tidak mengekalkan perbuatan salahnya tola do salah teulang terus-terusan mula mai boto ye salah namar titin serei langsung ibuka ye serenia
Bo pena suasa. Aranya jabat suasa dilebur marsarak may serenai. Bo pena 3 karat. Najelasan adong serena. Bo pena berapa karat? Sedikit dan banyaknya sere tetap sere. Bo pena warna tukar menjadi suasa. Ima so inda tola alak lai mamake tintin suasa. Aranya adong di si sere. Benotik dutong zatnya kadar ni serenai isidong kun ia suasa berarti ngatola selagi adong di sini marguar sere bo pesotik inda tola so ni jua minuman selagi adong di si alkohol selagi adong di si khamar sedikit dan banyaknya tetap haram. Jadi yang gosong ni mulai iba barak na natopet martitin suasa marjom sere buka jommi tiang ipa terus ko dope may binoto na sala israr ko nedokon israr terus-terusan mengekalkan dosa, maka itu bukan ciri-ciri orang yang alim dicintai Allah. Ahdope qalilul kalam otik mangecet. Orang yang sedikit bicara. Indah bahat kecetna. On termasuk mon alak-alak na alim, alak-alak na cintai ni Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi adong do pinay garis bawahan. Pandongkon ni Syekh Ima Al-Amfinani dongan ni mudir Salatiyah Najrul Tuson mulai taingot do pakrosehi adong sadabayo na markacumata lom kacumatanay so kon marikpahat do matile. Jadi idong kunia tola do ulama ini ya kathirul kalam banyak bicara akan tetapi bermanfaat. Guru-guru entai sadia bahat tunuram jabat do mangeci song dia pancur do mah song Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki jabat do ceramah yang song pancur do mana isa payalak asli lang say hebat Syekh mula marbicara mangwaningia unjung Omar nipi ipasusu umakku Siti Khadijah niya rupana ya Sayyidi unjung ya marnipi ipasusu ima ummuna Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manyusu ya ning yang dinipiniai tu istri Nabi layak doso menjadi lautan ilmu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Jadi jemaah sekalian na dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi bisa menghidupkan hati-hati nakinin adalah termasuk al-ijtima'u fi majalisin ilmi wa dzikir. Berkumpul di majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis zikir. Apabila madung nangkinin taramal konon yasmai hati-hati. Jabat dudung iyas hati-hati maramal maiba alak nayas hati-hati naun idong kon Allah Ta'ala man amila salihah min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyannahum hayatan thayyibah halak-halak na maraman sian alak laidut sian ada boru wa huwa mu'min syarat ni amali martarimu sidong kun ni amal na saleh wa huwa mu'min dia beriman sidong kun kurban na martarimo angkon alak na mariman sidong kun sidoka na martarimo angkon sian alak na mariman sidong kun zakat na martarimo angkon alak na mariman anggon na kafir doya anggon na kafir do alak nai mangkoyo kurban peilenya kurban dita inda kurban guarna selama kafir do halak na mga lehen nai bope kayo iya bope pejabat tinggi iya selama iya bukan mukmin maka itu bukan amal soleh sedangkan amal soleh syaratna mukmin ima sedangkan nakinin nedangkan amal solehi adalah wa huwa mukmin dia beriman ondo nomor rekeningna angona sedang do nomor rekeningna na lalu kirimani la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah mukmin maya gorarnai. Jadi on nomor rekening na nakini. Jadi sungun dia dole tandana. Apakah tanda-tanda orang yang hidupnya bahagia? Kami akan menghidupkan mereka dengan hidup yang indah dan bahagia. Tiga do tanda-tanda ni kehidupan nilak na bahagia. Na pertama rasukinai rizqul halal at-tayyib. Daputia marasuki na halal dot na deges. Rasuki halalan thayyiba. Sungun dia do nedokon halalan thayyiba na halal dan baik. Adong lang halalan inda thayyiba adong. Contohna mula na halal na baik nakinin marusahoya keheya tusaba deges emeniai mula tiba waktu sumbayang-sumbayangnya kan mula waktu puasa pe lek puasa ya keheya tusaba
marhasil idong kun maun rasuki halal dan baik. As idong kun baik karena pekerjaannya itu tidak meninggalkan solat. Adong deba keheya karejo, lopo-lopo niya, jagal-jagal niya, tano-tano niya, bangunan-bangunan niya, modal-modal niya. Madung marjaga liya, arani asik na marjagalon inda sumbayangnya. Jadi hasil nai nang kinin idong kun may halalan walaysa bitayyib. Halal te inda denggan. Asina denggan martinggal-tinggal sumbayang niya na marusahoy. Jadi setiap rasoki bope halal adong de inda tayyib. Setiap naman daw unia menjauhkan dirinya daripada mengabdi kepada Allah. Termasuk munakinin adalah halalan tidak tayyib. Marusahoya keluar do tenagania. Adong tapi adong disi berbau maksiat, berbau na sayrido ini Allah. Termasuk bagian barat na riba. Oni dokon mau nakinin halal tapi tidak baik, membawa keburukan bagi dirinya. Halal dirasuki nakinin halal tapi tidak baik. Angkun halalan thayyibah do halal dan baik. Ondo nabi sana kinin menghidupkan nakinin pamatang tahun. Anggo inda na halal dot inda na baik nakinin ima sidokun nabinta kullu jasadin nabata min sukhtin. Idongkun Abu Bakar idongkun nabinta setiap jasad yang besar dan membesar min sukhtin daripada yang haram pannaru aula bihi maka neraka lebih baik baginya. Kembali tu hadis nang kinani. Kemudian termasuk alak nadung dihidupkan dengan kebaikan. Hidup yang senang adalah al-qanaah, merasa cukup. Sangat-sangat dia ni tarimoniai cukup may lalaya, ngaunjung dilalaya na urang. Selalu merasa cukup dan tidak pernah merasa kurang. Dungi istilahna aha penaroi icukup ko niya tu dirinya. Perlu mardalanan kaya mardalanan. Aabis naron ngadong busing tumo dalan cong nganiruan niya. Perlu bar motor tabu siya motor. Perlu Honda tabu siya Honda. Ancokot dipikir kon. Sadaron perlu agut ke maligin na maninggal. Mula dong naron motor tarligin na busing na sadunan. Ummo mau kehe hubungan silaturahim. Ummo mau kehe ng kinmangaji. Mula dong bayang di ombar namin untuk kinay na tibo-tibo maninggal. Ngadong bayang motor niya. Tonto hetaroba na umaalay. Ipadege sinit niba. Na mangoban hartoon. So harto nibaon mangobadi batu akhirat. Garinadong motormu. Ngundi do piho manalong kalak. Tabu si songoni ulang kumpul hartomu ngatola mengumpul-umpul harto numpak adong di jolomu nikmatilah apa adanya berani memiliki walaupun tak punya lagi nalak jawai deges karetanya lai isabaan tinggal tesadabe karetanya naknai berani memiliki walaupun tak punya itabu siya itik ni anak niyaon 50 setiap sadaana jala kemu amang panganon na niya jala kelay panganon na pumarpira itik 25 saborngin 25 kali 2 50,000 saborngin mula 30 borngin 3 kali 5 1 juta satonga kredit na 700 dakin Honda berani memiliki walaupun tak punya berani berhutang tanggung jawab membayarnya. Ini adalah prinsip orang Jawa. Ulang sungun kita mati dina maranganangan sungun dia dah mulai ninna tapi tidak berani berbuat lalat juguk nak kini Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Na penting adong diba sifat cukup. Sifat cukup. Selagi hidup di dunia laksanakan. Selagi hidup di dunia miliki. Yang namanya milik kita berani membelanjakannya pada jalan Allah. Nah selanjutnya at-taufiqu lit-ta'ah. Ilan Allah taala taufik. Ilan Allah taala kemudahan untuk berbuat ketaatan. Nayang dilala langkai tu masujiton. Nayang dilala ayah nakut maramal ibadahi. Termasuk maun alak na dihidupkan ni Allah Ta'ala disebabkan keberkahan amal yang soleh. Mula memoilala tu kebaikan ni. Memoilala tu kebaikan ni. Idong kun maun alak-alak na hidupkan ni Allah Ta'ala dengan hidup yang baik. Madung. Kemudian na keopat adalah halawatul ibadah
daputia kemanisan ni namar ibadahi, daputia kemanisan ni namar zikiri. Asal donaron taringo tia mengaji sekali 2 minggu, di malam minggu na kedua marlakap-lakap sanoli marzikir maamion bayang. Jabat donaron barat na marzikir ya Allah Allah ro sonang ni namar amali, ro daputia tagi ni namar zikiri. Sehingga hum salosi pe marzikir ben sonang narwania, sonang ruania suni job ruania ia penalau semodom sampai salosi mengaji. Nga salay ti, nda salay. Arania, ima sutar podom dolak manangin pengajian. Arania, tenang hatinya. Bidzikrillah tatmainnul qulub. Mula jabat marzikir, tenang hati-hatinya. Ngadong biar nia, ima susay bahat kalak mangadu tu masojid. Ima susay bahat alak-alak na korupsi, alak-alak na dung salay, pala matinggal di masojid sajo. Ma di masojidan sajo. Pala may ligin may masujid nur alan nur, ngaray masujid nila yan. Idi do masujid na daw na deges-deges, pala may si marzikir. Aranya ang godisi na mungkin ilalay jalakia. On ma na mungkin ilalay jalakia sahinggo tenangnya. Ima da bualak pejabat do mulai khotib di ginjang mimbar. Jabat do naron mar khutbah khotipi alak na manangyon naipe mulai may tarpodom. Sada bukti mai bahasona apabila di masjid tenang ati-ation, tenang di bagasan, tenang pikiranon. Jabat di luar ngara tenang pikirani. Na pedo na marzikir daida, na masuk tu masjid do penang mate nang pikirani. Garitong mate pe robom di masjiditi anggo perasaannya na langsung may masuk tu surga. Tianggo gari robom di pasaran, ahli surga dilalayay belum tentu. Kenapa? Karena aku mati dengan orang yang jahat. Pala mati bayoy mau bari dot parmabuki sehingga indah tenang. Bahat sang kanialak. Tianggo rak mati di masjiton kita ni ruang. Na tenang mai, tenang. Ima so alak-alak na adongi pe masalah na bahati perkara na bahat masalah na di luar rotu masjiton tenang ya tarpodom. Isampat ko niya tarpodom na khotipi di atas mimbar. Sada bukti may bahasona anggo di masjid tiba dinaungi para malaikat. Malaikaton unsur na laung unsur na borgo mamborgoon dia hati-hati. Tianggo kedi banaron tu majlis keyboard, kedi banaron tu majlis lagu-lagu, dangdut, pop, ahdupe rock na di na macam sude ngara tarpodom ibay milas di matai arania ha dinaungi oleh iblis yang tercipta daripada api sehingga panas dilala ngara tarpodom. Ima surang ngatar podom ibay di kape-kape, ima so ngadong kak na tarpodom adong dolak na tarpodom marlagu dangdut ngadong bay, adong dolak na tarpodom marlagu rock ngadong arania ha dinaungi oleh para jin, dinaungi oleh para iblis alaihim laknatullah. Wa na'udzu billah. Nah terakhir adalah apabila ciri-ciri ni alak namar amal saleh wa huwa mu'min falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, kami akan menghidupkan mereka dengan kehidupan yang baik. Ima an seulang ita sangka bahasona nedongkon alak-alak na alimi, alak-alak na walil nohi bahasona angkon hidupna ngadong sanganahana. Mustafa Hussein sadia bolak dolok ni almarhum o baliau isadun sampai sanari dolok niya ngamar na habis tu sirambasan api niya bolak bakas niya sampai sanari godang indin di beloki sadia godang bakas ni tuan ini ruamu yun buat na idong kun kamu ciri-ciri ni wali ben nagyo tiya dunia. Dia bukan cinta dunia, akan tetapi dunia itu yang membawa dia ke akhirat. Dengan dunianya itu disekolahkan semua. Sejahtera guru-guru sudena ondo madonok kalak tu akhirat. Jadi yang gosong ini termasuk menangkinin apabila ala kimar amal soleh idongkon Allah Ta'ala falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, kami akan mencukupkan dan menghidupkan mereka dengan kehidupan yang senang. Asido sonang bayoy, asido sonang guru-guru gara-gara ni hadai amal soleh, amal yang soleh. Salangkun martaqwa fi bainang warazaqhum min haitsu la yahtasiba. Kami berikan mereka rezeki daripada jalan yang tiada dikira-kira. Adong deda bainang bahat kalaki. Adong deba mula markandang bakas ni gurui. Roma ningia ngatar kandang langatuan dot kul huwallahi buti bageng mau non.
Salangkun bakas ni nabinta nga markandang niya. Bu ngay kandang bakas ni guru-guruon, marnidaan keluarga niya ni ruang. Rade dong kadang dabayah marsapa tu iba. Sumaro na kimandokon na binaro de. Nahibat manungan bakas ni tuanan. Ikandang rapat kiri kanan suman na mabiar. Nasoyakin bilang atu Allah. Nasudong bilang atawakkali. Buti mo nun. Kehutumukaan ningku. Kehutumuka. Wajib marpagar di sini. Nga tola dong disijin dila ni pagar. Wajib 3 meter ke atas ningku. Sudah segala bakas ningku. So ni demantongi aranya manjago keluarga. Jadi sangkaya menekin na sumalo tawakkal dan ba. On mana na buruk sangkai dah. On mana buruk sangka. Ang godong bisi jago on tentu hipagar itile. Tiang una sudong do untunia, agot ko beton niya. Tibahat di si jago on. Ni daya naron bakas ni sebagian ulama-ulama mungkin menek do. Guti pagar mantong bakas na menek. Ahalangan na dong disi. Nasudong do te jago oni. Tentu hebat tawakkal niya. Iba hebat di tawakkal ni ba. Ang una sudong do nakin ko beton ni ba. Tenang ku dahon niya. Titungadong na ko beton ko. Ngadong unto na waban. Ia marsak ro niya gilisah iya. Aran niya adong unto niya. Tiang una dong unto niya ahagot gilisah kon niya. Ang una sudong do kareta ni nagot kumpis konon niya. Olo, tiang udang naran kareta ni adong nang kompis ni, adong nang kompis niya, adong motor ni adong nasego niya. Tiang una sudong motor mo, adong din ako martap rak dio. Indah. Jadi duniaun sesuai dohot kehendak ni Allah, sesuai dohot pangalihan ni Allah. Taisa nga sungun dia maanu sa duniaun mamben kita madunok tu Allah. Mula ni na nakisisuatu hebat. Mamben ko mangingot masya Allah nimmo ma. Ingot ko ma Allah. Setiap sesuatu magoban ko marzikir tu Allah. Ime sidong kunin nakinin namang hidup kun ati-ati termasuk al-istighalu bidzikri, menyibukkan diri dengan zikir. Setiap ahana nidamu oban kun tu mengingat Allah. Jadi na terakhir halawatul iman adalah daputiba manis ni imani. Alak-alak na hidup na tenang disebabkan karena amal adalah dor tenang dilalaya. Daputia manis di imani. Adalah nga manis di imani ma'rifatullah, ibotoya Tuhan niya. Ibotoya Tuhan niya, ibotoya sanga isina mga leheni di siya, ibotoya namang hidup ko niya, ibotoya na manaikon darajat niya, ibinutoya Allah Ta'ala setiap mardahan niya tuwalak lain niya, sabahat indahan na masak niya, mulai dahan niya naron barak na sa tabong tusiya at tulaganak niya, sabahat butiran ni indahan nima, ide inekon Allah Ta'ala derajat mo yung uma-umaon. Sabahat ni butiran ni indahan na masak mo yung buseng madibakas, iyapuskon Tuhan dosa mo yung. Ima hebat na. Ibo toho sude setiap perbuatan ni karjoon mi. Isa dion ko masakan imatu suamimu. Lebih baik bagimu daripada solat tahajud. Segala perbuatan mi ikembalion ko tu Tuhan. On madani dongkon alak-alak na mendapot manisnya iman. Nga parduli ho sanga sungun dia pi alak laimi, anak najahat pi alak laimi, nasusumbayang pi alak laimi, namun tugasku adalah memasak untuk suamiku. Kata guru, siapa yang menyiapkan masakan untuk suami maka lebih baik baginya daripada solat tahajud sepanjang malam. Begitu juga kepada suami, seorang suami yang rela memakan masakan istrinya sedap ataupun tidak, lebih baik baginya daripada solat tahajud sepanjang malam. On mabuti ng perluna na harga marsi harga ani antara suami dohot antara istri. Jadi apabila maikembalion niya tu setiap segala sesuatu tu Allah Ta'ala, berarti manidukun alak na ma'rifatullah, alak na kenal kepada Allah. Ibu tuya indai pasia margoyak neroa, indai pasia marah, ibnu tuya mula adong na adong niya adong na magonia. Setiap na baharu marompak. Kullu man 'alaiha fan illa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap na baharuon, setiap na adong sudah binasa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi on mahadis nidong kun ni nabinta bahasona setiap pamatang na pagodang siyan na haram maka neraka lebih baik baginya. Asidong kun nabinta karena makanan-makanan na haramon manakinin na mangoban imatu matinya hati. Apabila mati hati, maka dia tidak akan kenal siapa dirinya dan dia tidak tahu jalan ke mana dia harus pergi dan ke mana dia harus berjalan.
ima syita kaji nakinin ahadu masunguni namang hidupkun ati-ati namang hidupkun ati-ati nakinin termasuk may aha zuhud daripada dunia. Ahadu pena al-istighalu bidzikri, menyibukkan diri dengan zikir. Naketolu al-ijtima'u fi majlisil ilmi wa dzikri, hadir di majlis ilmu dan majlis zikir. Cabang nion nang kinin ima hormat tu guru doh ciri-ciri ni alak-alak namar ilmu doh alak-alak na alim na cintai ni Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kajin tabuseng tu ciri-ciri ni ahli sarugo nang kinin adalah ciri-ciri ni alak ahli neraka. Bismillahirrahmanirrahim. An Rabi' bin Khadij radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arada an yastahlifa akhahu wa huwa ya'lamu annahu kadiba fa ajalallahu ay yukhalifahu wajabat lahul jannah. Rawahu Abu Syekh Ibnu Hayyan. Hadison ima diriwayatkan sian Rabi' bin Khadij. Barang siapa menuntut supaya saudaranya bersumpah, tetapi ia tahu bahawa saudaranya itu tadi orang yang biasa berdusta, ia tinggalkan karena mengingat kebesaran Allah. Kalau dia bersumpah, maka itu orang diwajibkan untuk surga. Maksud ni hadison adalah adong sadabayo madung, adong sadabayo bayon termasukon na pargabus. Ibuat si pargabuson madana kinin istilah na o benda. Ibuat ia ma barang mubuti ma sanga ibuat ia arambirmu. Topot kot ko iya. Ne buat mududungan arambirki, ne pejur mudungan arambirki. Inda dong upejur arambirmu, mate pengadong upejuri. Jadi may binotoy datuk pargabus ngadong dagunan yon day sumpah dani isumpah pinaron na sumampan doon, isumpah pinasumampan doon niya daripada bayang musumpah yalik na pargabus kinan maya to kinaygo yang aras gara-gara ni sumpah niya nakon bedabe pada na sumangaku ya nakon beniya itinggal ko niya manyumpah sudaro niyaon ben na madung ibotoy kinan pargabus. Maka orang yang tidak menuntut sumpah ini, orang yang meninggalkan permohonan sumpah ini, wajiblah baginya sorga. Arani godang na ilalaya kata-kata sumpahi. Arani godang na ilalaya kata-kata wallahi wa billahi wa tallahi, demi Allah mandokon naninay o pulang no jabat marsumpah. Mabuti ho pargabus ni ronya kan pulang ko marsumpah gara-gara ni ini. Dia tidak mau menuntut sumpah daripada orang yang pembohong. Na pargabus kinan dontong sumpah ni sumampan don ni ronya. Jadi dia patulay marsumpah. Madung mainnya. On ma. Jadi wajabat lahul jannah ben adong dia tetenia mengagungkan kalimat ni Allah ibo, maka wajib mainakin tuiba sarugo. Mudah-mudahan kita sasudena dimasukkan Allah Subhanahu wa taala sian alak-alak na ahli sarugo. Amin amin ya rabbal alamin. Ulang kamu lupa nakin zuhud daripada dunia itu adalah maksud adalah membuang dan menjauhkan dunia yang dapat menjauhkan kita daripada akhirat. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa ma utitum minal ilmi illa qalila.